नमस्कार। पीएम श्री सरकारी उच्च विद्यालय कुसुमाटी छणघर भारप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री श्रीमती सुकेशिन शतपथी गत जुलाई 31 तारिख में चाकरी अवसर ग्रहण करथिले। एही परिप्रेक्षी रे विद्यालय रे एक आडंबरपूर्ण विदायकालीन संबर्धना सभा और उत्सव अनुष्ठित होइथिला। एही उत्सव रे छणघर पंचायतर सरपंच सुभाषिनी विश्वाल, समिति सभ्या सत्यभामा राउतराय, पूर्वतन सरपंच सुनील कुमार राउतराय, पूर्वतन समिति सभ्य हरमोहन राउतराय, पूर्वतन सरपंच तथा आईनजीवी बाउरीबंधु साहू, पूर्वतन वरिष्ठ सांबादिक रवि स्वाई, विद्यालय परिचालना कमिटी अध्यक्ष सुशांत कुमार महारणा, विशिष्ट शिक्षाविद दुर्गाचरण साहू, इंजीनियर विनोद कुमार साहू, पूर्वतन बैंक मैनेजर पद्मचरण छोटराय, पूर्वतन बैंक कर्मचारी तथा सुमित्रा एंटरटेनमेंट डायरेक्टर रतन राउतराय जोग देइथिले। एही उत्सव रे विद्यालयर शताधिक छात्र छात्री एवं अभिभावक माने उपस्थित थिले। विदायकालीन संबर्धना उत्सव में उपस्थित थिबा समस्त गुरुजन मानक मोर आंतरिक प्रणाम एवं मो सामने बसिथिबा कुनी कुनी पिला मानक मोर आदर और बहुत ढेर सारा भल पाइबा। आज मोर दीदी ता सहित मो मामा जे मते जन्म करछि तार विदायकालीन संबर्धना उत्सव में मु उपस्थित रही पाली, सेटा होछि मोर सौभाग्यर कथा बोली मु कहबी। आउ ता पई गोटे छोट कविता लिखिछि। हुए तो साहित्यर नॉलेज मोर एते नाही, तथापि सेतिर 2 लाइन काढी लिखिछि, ताको मु आपण मानको पढी सुणेबी, ता सहित सी भी सुनिबो। पद बाबूंकर अली अली झियो नेहुछि आजि अवसर, अंतर वेदना तार के बुझिबो सर्वदा से कर्म तत्पर। केते सांग साथी केते हस खुशी पिला बेल अनुभूति तार, कन्या नुहे सी कन्या रत्नटीए सभिंकर केते आपणार। समयर मोड़ बदली जे गला पाद थापिला से आम घरे, जंत्रणा गंजना सही से चलीला हजी जाए कर्म दुनिया रे। जब आज हमें हरे छे ए गार आज जहाँ पर जाना जहाँ सिंह थिला स्कूल न जहाँ सब प्रकार संभारी के स्कूल चलो काली जो सेटा कौन हम मु कहि पार नै। जो माने हमर शिक्षक शिक्षयित्री नंबर सहित स्कूल को चलेबे सेही कहा मन भय करिया दरकार नै। कौन असुविधा स्कूल रहला आम मान कह आम भाई मान अच्छा सदस्य मान अच्छा तांको कहवा जमती स्कूल हमर ना रहबो ओडिसा रे आगो बढ़िबा। परुनी सही अभुला दिन तुम स्नेह भवतार सप्त वंदना, हृदय कमल के फूल खिलाए सेतु बंदा। विद्यालयर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री और कर्मचारी माने उत्सव को परिचालना करथिले। स्नेह आदर आज आम एकाठी होबार कारण होछि आम विद्यालयर अति प्रियर प्रधान शिक्षयित्री डॉली दीदी अवसरकालीन दिवस। शतपथी 12/7/1965 मसीह विशिष्ट शिक्षाविद तथा पूर्वतन सरपंच पद्मनाभ शतपथी औरस माता प्रेमलता शतपथी कोल जन्म ग्रहण करथिले। तुलसी 2 पत्रु बासिलवा भली से पिला दिनरू छात्र जीवन और शिक्षकता चाकरी जीवन में मिष्टभाषी पर उपकारी नम्र स्वभाव स्पष्टवादी थिले। 1982 रे मैट्रिक पास करी 1987 रे बीडी शेष करी जो विद्यालय दिने छात्री थिले सही विद्यालय तथा निज ग्राम कुसुमाटी छणघर उच्च विद्यालय रे 1989 मसीह अस्थायी शिक्षयित्री भावे चाकरी जीवन आरंभ करथिले। 1994 मसीह पूर्ण सरकारी कर्मचारी बा स्थायी शिक्षयित्री मान्यता पाइथिले। तांको समय रे विद्यालयर शैक्षिक परिवेश बहु विकास और उन्नति होइथिला। शिक्षा क्रीड़ा इत्यादि अनेक क्षेत्र में ब्लॉक जिला राज्य स्तर रे विद्यालयर सुनाम रखि परिथिले। से जणे
ଛାତ୍ରବତ୍ସଳା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପରତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଗୁଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସତକୁ ନୁହଁ ହୃଦୟରୁ ମାନିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମା ଭଳି। ମା ଆଉ ବାପାର ଆସନ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଅବସର ନେଇଯିବେ ଯେତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ ହଁ ଆମେ ଚାକିରି କରିଛୁ ଦିନେ ଅବସର ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ବୁଝି କେବଳ ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଏତିକି କହିବି। ଦିଦି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ। ମୁଁ ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏତେ କିଛି ଶିଖିଛି। ଯେମିତିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ତ ଲେଡ଼ିଜ୍, ତେଣୁ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଖିବା। ଏତେ ବଡ଼ ହେଇକି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଜାଣିନଥିଲି ତାକୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଥିଲି। ଦିଦି କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ପଦବୀଟାକୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ, ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବୋଧେ ଜୀବନ ଯାକ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ପିଲା ଆସିବେନି କି ପିଲା ଆସିବେନି କି, ନବମ ଦଶମ ବହୁତ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଫୋନ୍ କଲେଣି। ଅତିଥିବୃନ୍ଦକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ବରଣ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ମୋର ସହକର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟର ପିଲାମାନେ ତଥା ଏ ଗ୍ରାମର ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ତଥା ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅତି ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୁଁ ମାନେ ଏଠି ମୋର କହିଲା ବେଳେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରସେନ ମୋର ଭାଇ ନାନୀ ସମସ୍ତେ ମୋର ନିଜର, ସମସ୍ତେ ମୋ ଗାଁ ସମ୍ମାନ ଅତିଥି ଆଉ ମୁଁ ଇଏ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମାନେ ସେ ଚାକିରି କଲେ ବିବିଧ କରିକି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେପରି ଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ମୋର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜୀବନ ଆପଣ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ଆମର ଭାରତ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁକେଶିନୀ ଶତପଥୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଏ ଗାଁର ପ୍ରିୟ ଡଲି ଦିଦି ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ଡାକେ। ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନର ଅବସରକାଳୀନ ଉତ୍ସବର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନେ PM ଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁସୁମାଟି ଛଣକ ସମ୍ମାନନୀୟ ସୁ ଅଞ୍ଚଳର ସୁପୁତ୍ରୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇଛି। ନିଜ ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଭୂଷଣ କରି ଆପଣ ଆଦର୍ଶବୋଧକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ପରିଭାଷା। ପିତା ପଦ୍ମନାଭ ଶତପଥୀ ଓ ମାତା ପ୍ରେମଲତା ଶତପଥୀଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟା ଭାବେ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ପରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସଂଘରେ ମତେ କିଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ରୂପ ଶାନ୍ତ ସରଳ ମଧୁର ବଚନ କାଠାରେ ନଥାଏ କୋପ। ଶିକ୍ଷା ତପୋବନ ତପସ୍ୱୀ ତୁମେ ଏମାଟିର ଝିଅ ଏମାଟି ବୋହୁ ସଭିଙ୍କୁ କରିଛ ଆପଣାର ପରା ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସର୍ବଦା ଥାଉ। ଅବସର ନେଇ ତୁମେ ଜୀବ ସତ ଥିବ ତୁମ ପଦ ଚିହ୍ନ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟ ବେଦୀରେ ଶିକ୍ଷା ଆକାଶର ଜନ୍ମ। ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛେ? ଆଜି ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ ଏବଂ ସେହି ତଲି ଦିଦି ଯିଏକି ଆମର ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ ନିଜ ପିଲା ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଓ ସହପାଠୀ ଗଣ ଆଜି ବିଦାୟକାଳୀନ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏକ ଅତୀବ ଦୁଃଖର ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ଆଜିର ଏହି ଅବସରକାଳୀନ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିଲାମାନେ,
मो कर्मचारी माने मो सहित जो माने सहकर्मी थिले से समस्त को मो किभली धन्यवाद जणेबी भाभी पारुनी किंतु जहा एठी उपस्थित थिबा किछि किछि व्यक्तित्व जानिचंती आओ जहा केही जानी नाहंती ताहा होची मो जीवनी एवं से जीवन एक दुर्विसह जीवन एक संग्रामर जीवन जहा आज रूपांतरित हला श्रद्धा भक्ति आउ भल पाइबारे जेतेबेले मु एई स्कूल रे 89 मसिया एप्रिल 17 तारिख रे जॉइन कली आउ तापरे मोर विवाह हो जाए अक्टोबर 15 तारिख रे तापरे मु समस्त पाखरे शून्य छात्री हिसाब रे शून्य कन्या हिसाब रे शून्य एई ग्रामवासी जिते अछंती किछि ताको पॉजिटिव वे रे नला बेले अन्य समस्त नेगेटिव वे रे नहीं थिले आ नबा भी स्वाभाविक काहेकि ना से समय सही भली थिला जाति प्रथार घोर परिणाम सेतबेले समाज रे देखा जाउथला किंतु सही समय रे मते विद्यालय रु बाहर कर दबा पई केते जण षडयंत्र करथिले किंतु कालियार इच्छा बोधे सेया नथिला शेषरे प्रभु जगन्नाथ पाखरे तांकर दीर्घायु निरामय सुस्थ जीवन यापन कामना करा जाई तांकर कुसुमाटीस्थ निजस्व बासभवन को बाजा बाण सहित पाछोटी निया जाइथिला। वीरकिशोर बारिक, सस्मिता बेहेरा, झुनू नायक, गतिकृष्ण महांती, अंकुश न्यूज। आम चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने आपण मानक अनुरोध।